lang si Michael Bro. Stop, stop, stop. Nice. Stop. Oh. Number 18. Number 4. Huwag ka lalabas. Wait, mamaya na. Mamaya, kita tayo ulit. Kukunin kita sa video mamaya. Huwag kang mag-alala. Kaya ito ka nagmamadali. Oh, what now? Gusto ko na yun. Bigay lang sa Andler. Okay, set na. Balik na kayo. Randall. Get down. Lamang daw sila. Lema. Morte sa tres. Solero. Wala. Rebound. Mendel. Number 24. Hapon kay Sir. Control lang. Control. Diretso. Morte. Diretso. Bigay kay Randall. Wala. Nakuha ni Boca. Boca na pulot. Sinirang pasok. Oh, balik depensa. Depensa! Saya, oo. Andalo na. Ipapatay kita si Kobe Bryant. Armando. Isyana. Wah! Tira! Idol Tumera. Hoy! By number 10. Hard foul by number 10. Tayo kami sa picture, Idol. Counted. Matay grabe lang. Morte Tumera, wala. Rebound by Ned. Double. Double dribble. Sabi ni Castro. Ulit ba? Si Castro ng referee. Goy! Japan player. Ayos ka? Maghintay po tayo sa